हाफिज मुनीब सफदर को कि वो आए और अपना सबक सुनाएं। हाफिज मुनीब सफदर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी है, आपका आना जी ठीक है साहब, आपका आना बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीब तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी, दिल तो चाहता था कि इसको बैठकर देखता रहूं, अपने अल्लाह के दीन का कलाम सुनता रहूं, मगर इंतहाई मजबूरी में आपसे इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी तकरीब का अगला मरहला जारी रखते हैं, तो तशरीफ लाते हैं हमारे प्यारे भाई हाफिज हसन नासिर। हाफिज हसन नासिर। प्यारे भाई प्यारे, चलो बेटा आगे हो जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم माशाअल्लाह, शाबाश. ये थे हाफिज हसन नासिर. अब तशरीफ लाते हैं हाफिज उमैर राशिद. हाफिज उमैर राशिद, ये मेरे बड़े ही प्यारे क्लास फेलो, हमने इकट्ठा दरस निज़ामी पढ़ा, इल्म हासिल किया. उनके लखते जिगर हैं हाफिज उमैर राशिद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. अब तशरीफ लाते हैं हाफिज साइम सज्जाद. तकरीबन 10 अफराद हैं. हाफिज साइम सज्जाद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह.